नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 12वें पारे के रुबा चहारम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूँ नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र के वही खूब है जो तुम बयान करते हो, उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अब अल्लाह की शान देखो कि इस कुएँ के करीब एक काफिला आवारद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सगा भेजा, तो उसने कुएं में डोल लटकाया। यूसुफ ऐसे लटक गए। वो बोला, जाए किस्मत, ये तो एक लड़का है और इसको कीमती समझकर छुपा लिया। और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था। और उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत यानी मदूदे चंद दिरहमों पर बेच डाला और वो उससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा, इसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि इसको इज़्ज़त व इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ को सरज़मीन मिस्र में जगह दी और गर्ज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उनको दनाई और इल्म अता किया, और नेकोकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ मायल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और इस औरत ने उनका कसद किया और उन्होंने उसका कसद किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी ना देखते तो जो होता सो होता। यूँ इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ आगे यूसुफ, पीछे जुलेखा, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़ा, जो खींचा तो फाड़ डाला। और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खावन मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी उसके सिवा क्या सज़ा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अज़ाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा कि इसी ने मुझको अपनी तरफ मायल करना चाहा था। और इसके ख़ानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, तब इसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ, इस बात का ख्याल न कर, और जुलेखा तो अपने गुनाहों की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगू करने लगी कि अजीज़ की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ मायल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने इन औरतों की गुफ्तगू, जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी, सुनी, तो इनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरतब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी। और यूसुफ से कहा कि उनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनके हुस्न का रोब उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, ये तो वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ मायल करना चाहा मगर ये बचा रहा। और अगर ये वो काम ना करेगा तो जो मैं इसे कहती हूँ तो कैद में डाल दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊँगा और नादानों में से हो जाऊँगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दाव टाल दिया। बेशक वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग इनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे, उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए इनको कैद ही कर दें। और उनके साथ दो और जवान भी दाखिल जिंदा हुए। एक ने उनमें कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है, देखता क्या हूँ कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ और परिंदे उनमें से खा रहे हैं, तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकोकार समझते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं इससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। ये इन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, मैंने उनका मज़हब छोड़ दिया है और मैं अपने बाप दादा और इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मज़हब पर चलता हूँ। हमें शायान नहीं कि किसी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक बनाए। ये अल्लाह का फजल है कि हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कायद खाने के रफ़ीको, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे हैं या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब।
جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچیں گے۔ جو بات تم میں سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکی، اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر شیطان نے اسے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بلا دیا، اور یوسف کئی برس قید خانے میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے درباریو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ خواب تو پریشان خیالی سے ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی کو کوشوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ خوب بھی برسے گا اور لوگ اس میں راسن چھوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ سو جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ اللہ پاک ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ دوستو، اب 12ویں پارے کے ربع چہارم کا خلاصہ جو ہے یہ حاضر خدمت ہے۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس سے قید اچھی، اگر تو مجھے نہ بچائے گا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یوسف نے کہا ہے میرے قید کرنے کے رفیق کو، بلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا اللہ جو اکیلا سب پر غالب ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ یوسف نے عزیز کو کہا، اب آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والے کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔